Hello and welcome everyone to the first Halo, opening session dan selamat siang, selamat datang semua dalam forum kita yang bertema menghubung-kaitkan. Nama saya Christina, fasilitator dari NTFP-EP Asia. Untuk sisi pertama ini, kalau butuh bantuan, silakan an introduction as to how the session menghubungi kami. We are going to Ada sejumlah sisi untuk forum ini yang akan diadakan dalam bahasa Inggris, tapi ada juga penerjemahan ke bahasa Indonesia, Khmer, dan Thai. At the bottom of your Zoom screen, the thing that looks like a globe icon, click that and select the language that you prefer. We will also be using the Q&A box for Ada today. juga sisi tanya jawab dengan menggunakan kotak khusus itu di dalam control panel. Lastly, I would like to let everybody know that we will be recording the session, including the interpretation. Semua session ini termasuk interpretasi akan direkam dan akan dipost ke website. That's the end for me. I'm happy to now pass the floor to Ms. Diana from NTFP-EP Asia to begin today's session. Thanks, Christina, and good day and a very warm welcome to all of you from whatever Selamat siang dan selamat datang semua. Ini untuk Biodiversity and sisi forest-based livelihoods towards an outlook of inclusive food systems in Asia to 2030. Menghubung-kaitkan makanan liar, biodiversity, dan mata pencarian. Nama saya Diana Sanusi, selaku petugas program NTFP-EP Asia. Kita mengaturkan forum ini selama 1 minggu dengan bermitra dengan SIANI bersama WFBL EG. Tujuan kita untuk mengkonsolidasikan pembelajaran dan memfasilitasi dialog multi-stakeholder supaya meningkatkan dukungan upaya terhadap hutan untuk keamanan dan mata pelajaran. Ini selaras visi kita bersama untuk menghapuskan kelaparan dan menciptakan keamanan makanan.
Ada beberapa sivil. Say hello to everyone in the room. If at Jadi any halo point you have questions, pada semua. or Kalaupun ada presentation, pertanyaan, type them up in the silakan Q&A box in the masuk bottom of your Zoom ke panel. kotak You also have a Q&A chat box di bawah for kontrol panel, questions and general comments. serta For technical support and guidance, you can send pengumuman Christina tentang kegiatan-kegiatan lain dan komentar atau ulasan atau apapun bisa dibuat seperti itu. Femi is the executive director Ibu at Pak Temi NTFP-EP Pinto, Asia, and she is also the group lead of the Wild Foods Biodiversity and Livelihoods Network. ya, Femi sebagai spent 20 years ketua in field ahli experience kelompok working with indigenous communities NTFP-EP in Asia, advocacy, dan dia management, punya and pengalaman engineering, luas and in lebih dari convening 20 of tahun regional and dalam hal multi-stakeholder masyarakat networks asli, around forests, advokasi, and natural mengendalikan resource LSM, management, dan governance, and mengaturkan livelihood. jaringan She regional holds dan master's degrees multi-stakeholder in di bidang national hutan development and dan policy sumber daya alam. international policy. Her most Ami recent punya assignment gelar master di bidang pembangunan dan perubahan sosial internasional dan kebijakan internasional dari Universitas Clark dan Universitas Staff. Pengalaman meluas Ibu Pini meliputi Palawan di Filipina, negara Mekong khususnya daerah utama Kamboja, selatan Laos, Vietnam, dan daerah utara Thailand. Jadi dipersilakan Ibu Pini, Ibu Femi, kita punya moderator untuk program selanjutnya. Thank you, Diana. Thank you for the. Terima kasih Ibu Dayane untuk pengantar, kata pengantar itu tadi. Selamat datang ke forum ini. Saya merasa terhormat, saya senang sekali untuk bekerja sebagai moderator dan memimpin session pembukaan ini. Ada sejumlah 17 pembicara dengan berbagai bidang di tema makanan liar, biodiversity, dan mata pencarian. Dan kita akan ikut mempelajari dari pengetahuan dan pengalaman mereka. And communities, and for a broader community at large of development practitioners, from support organizations, us from CSOs, consumers, researchers, policy influencers. Pembicara kita, Bapak Tidi, berpengalaman dan pengetahuan luas dalam bidang masyarakat asli dan hak manusia sama hak penyerahan lahan asli. Nurturing the seed of cooperation to grow hand in hand together. It's a long journey for any change to happen. Itu perjalanan panjang, tapi kita penuh harapan dalam upaya kita untuk menghapuskan kemiskinan dan mengurangkan kelaparan. Itu kita punya komitmen. Pandemi COVID itu tidak menghalangkan upaya kita, malah ini mendorong kita untuk lanjut memperjuangkan advokasi kita. Saya terasa berhormat untuk menyambut kalian semua dan memperkenalkan pembicara kita dalam forum ini, Bapak Teddy atau Teodoro Bagelat Jr. President of the ICC Consortium. Teddy belongs to the Tuwali tribe of Ifugao and the Gadang tribe of Nueva Vizcaya in northern Philippines. He has been mayor of Kiangan from 1995 Bapak Teddy anggota suku Tuwali, Ifugao, dan Gadang Nueva Vizcaya di utara Filipina. Dia menjadi wali kota Kiangan, gubernur Ifugao, anggota kongres dari Ifugao, memperjuangkan masyarakat asli Filipina. Ia menjadi pembicara bagian konferensi dalam sentralitas teritori ICCA untuk konservasi alam, budaya, dan menegakkan hak manusia. Konsorsium ICCA ini merupakan asosiasi global
yang berdedikasi pada mempromosikan pengakuan dan dukungan konsorsium ini yang pantas. Mempersilakan Bapak Teddy Bagilas Jr. I actually just received a message from him that he's trying to connect, so he will be in shortly. Kita masih menghubungi sementara kita menunggu untuk Bapak Teddy. Ya, kita memang mengantisipasikan kemungkinannya ada perubahan. Jadi kita juga mengaturkan pembicaraan kilat di mana satu set dalam bahasa Philippines. Lightning talks. Lightning talks are short, brief, key messages that we are Bicara inviting kilat our ini speakers bertema atau berfokus pada pesanan dan selama 5 menit berfokus pada berbagai hal tentang tema forum kita hari ini, termasuk gambaran sistem makanan. Dan bagaimana kenyataannya dalam pengalaman kita masing-masing. Contohnya kalau ada masalah atau halangan dan pesan utama Anda yang perlu dikemukakan dalam bidang masyarakat asli, makanan liar, dan mata pencarian. Jadi untuk blok pertama bicara kilat, sekarang Bapak Teddy Bagilas udah siap. Halo. Kita masih menunggu Bapak Teddy mengadjust audionya. Ada rupanya ada masalah sedikit. Jadi tolong menunggu sebentar. Ada masih yang perlu diaturkan. We will be hearing from Mr. Teddy. Would that be okay? Yeah. Go ahead. Silakan. Yes, hear you. Seterusnya komunitas itu hilang hasil kerja yang penting dan bernilai tinggi. Komunitas itu memang
dalam kesulitan. Tidak ada satupun yang melakukan perkebunan di wilayah masing-masing karena ada sejumlah kerja di kota atau pusat perkotaan menggunakan kimia. Tantangannya adalah bagaimana konsorsium IKA dan IP ini komunitas asli bisa berpulang ke atau berada di normal baru. Jadi berupaya menggunakan strategi ini dalam mencoba untuk memperkuatkan mata pencarian tradisional. Konsorsium ini menjadikan untuk membantu CCA sebagai prioritas, melindungi biodiversity mereka dan memulai atau mengstart mata pencarian. Jadi kaitan dengan program dan saya secara pribadi bersama teman-teman kita memulai usaha yaitu Cordillera Landing New untuk membantu komunitas menjual produk
Jadi jaringan kita dapat membantu komunitas dalam melindungi sumber daya dan biodiversitas mereka. Terima kasih mempromosikan produk kami. Sebenarnya kami punya madu adalah dari komunitas itu. Dan ini murni dan apakah antar pasaran atau membina base customer penjual melalui online dan perjanjian dagangan seperti kode etik. Terakhirnya untuk mengkapasitasikan ICCH ini sebelum forum kita ini bisa membantu untuk mengumpulkan input para mencapai kita punya sasaran. Sebelum pandemi kita punya masalah di dalam sistem makanan tradisional. Jadi saya berupaya untuk mengungkap legislasi tentang isu-isu yang penting seperti import, akses makanan dari dan ke negara lain, dan masyarakat sekarang sudah beralih ke makanan liar. Soalnya itu lebih sehat, lebih berasa nyaman atau enak, dan tersediakan di kapan-kapan pun. Terima kasih Bapak Ted. Thank you very much, Teddy, for that very good kickstart Bapak Ted atas opening session and for the first pembukaan bicara pembukaan itu. But before I continue, maybe I would just check if our interpretation has been fixed, because I also heard some kind of cross line with interpretations being heard live. So Christina or Courtney? Thank you, Femi. Yes, so Diana has kindly provided a closed caption of the talk by Mr. Teddy into the chat box. And so if everyone could kindly go back into their respective interpretation panels, we should be as per normal. Okay, so sorry about that, but thank you again, Teddy, for that. Terima kasih lagi Bapak Teddy atas berbagi cerita-cerita di Filipina di hadapan pandemi COVID itu, dan contoh untuk ketahanan sendiri dalam hal ini bisa disoroti untuk membentuk mindset untuk
sistem makanan ke depan yang di mana sistem itu adalah inklusif dan bisa menjangkau masyarakat asli dan komunitas lokal. Dan sistem-sistem ini bisa dihubung-kaitkan antara semua pihak. Ya, kita berharap ada contoh-contoh lain yang bisa diperbagikan. Sekarang kita majukan dan mendengar dari pembicara kita selanjutnya. Kita mempersilakan Dr. Praset dari Panyau Asosiasi for Sustainable Development, di mana dia selaku direktur. Bapak adalah spesialis dalam bidang masyarakat asli Thailand. Bapak Praset, Dr. Praset berasal dari suku Karen dengan gelar doktor sosiologi, punya kepahaman dalam dunia akademi sama masyarakat sosial sebagai peneliti dan aktivis senior dalam hal masyarakat asli. Mempersilakan Dr. Praset. The Thai interpreter, so some part in Thai and the interpreter can help. Jadi saya senang sekali untuk memberbagi pengetahuan dan pengalaman saya. Selamat sore. I'd like to start with the current elders talk about sebagai pendahuluan situasi di Thailand. Dela kibau paje, dela jauh paje. Minda prami tu le udila cai kupat. These elder words. Sometimes they sing, but I just talk. Means that our ancestors live in evergreen forest. Our elders live in evergreen forest. They create knowledge practice to support the livelihoods that harmony with nature. When they are gone, also knowledge gone. Jadi kalau pengetahuan masyarakat asli hilang, kesempatan untuk memanfaatkan sumber daya alam itu juga terus berkurang sampai hilang. These are the meaning of the elders. Now, maybe I try to speak in Thai for our Thai translator. Saya akan menggunakan waktu. ได้เลยใช่ไหมครับ ได้ยินนะครับครับในพื้นที่ป่าที่มีความร่ำรวยทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพประมาณ 80% เนี่ยถูกพิสูจน์ว่าเป็นพื้นที่ของกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองได้ตั้งรกรากอยู่ยาวนานอันนี้ผมได้ยินคุณแปลด้วยแปลทีละตอนหรือเปล่าหรือว่ายังไงแปลไปเลยพูดไปเลยเนาะโอเคในสถานการณ์ลักษณะแบบนี้เป็นเพราะชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นมีองค์ความรู้ภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนานกับการใช้ชีวิตอยู่กับป่าเพื่อเร็วขึ้นผมพูดภาษาอังกฤษแล้วบอกนะพิศวิทย์คุ
quick idea, I will speak in English. I just mentioned that the areas, the rich biodiversity, around 80% is belong to is the area indigenous people, and this means that they already proved that indigenous people have a rich knowledge and practice, and they have a way of life relate closely with nature. This I think about the area, the situation now linked to the special linked to the I heard the translate, so I don't know that some problem. Under this process, in the reality, the area now, I think that knowledge of it start erosion, and young people start not continue this kind of knowledge. In the same time, the indigenous people area become many problems of the continue this kind of livelihoods. And at the same time, interpreter, I think that I have problem with the sound from the interpreter. Christina, can we? Yes, if you could just carry on, Dr. Pressert, we will be speaking with the interpreter to sort this out. Because we. It is fine now? Yes, please. Okay. So, see that the situation in the meantime, that solely challenge to improve. But however, when the problem, the COVID-19 situation coming, is something happened like the local indigenous people community is not subject the sounds. Yes, I'm trying to find where the cross sound is coming from, but we can still hear you very well. Okay, I will turn in time because yes. Maybe translate, we have a problem. สถานการณ์เรื่องของวิถีชีวิตนะที่เคยใช้ฐานทางวัฒนธรรมทางองค์ความรู้นะตามที่สืบทอดกันมาเนี่ยเริ่มเสื่อมลงเพราะว่ามีทั้งระบบการศึกษาและมีทั้งระบบการศึกษาแบบใหม่นะที่อะไรทำให้เราไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ด้านนี้และขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของการปฏิบัติการโดยเฉพาะเศรษฐกิจนะเริ่มมีการเกษตรแบบกระแสหลักที่เข้ามาและสิ่งเหล่านี้ทำให้วิถีมาเปลี่ยนและองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยเริ่มสูญถอยโดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากป่าการใช้อาหารจากป่าเนี่ยกลายเป็นปัญหาเมื่อไรที่เมื่อประกาศเป็นเขตป่าอนุรักษ์ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงสิ่งเหล่านั้นได้เพราะว่ากฎหมายห้ามมิให้เข้าไปไม่ให้ไปแตะต้องอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เป็นปัญหาอันนี้ทั้งและได้ยินใช่ไหมครับฮัลโหล
Dr. Berser, is it possible to switch to English for now? Okay. For the last part of what you you spoke about? Yeah. But when I use English, another language interpreter comes. Yes, I understand. Go around. But how I will try. Thank you. Yes. Sorry for that interruption. Okay. ทีนี้ประเด็นก็คือว่าเมื่อสถานการณ์when the situation of COVID-19, many things still prove that our local food, our wild food still exists in our area. And most of the indigenous communities, they still survive from that area instead of to use material from outside. So this already proved that the self-reliance, local product, wild food, it is very important for them. And however, as I mentioned, we still have problem about law and not quick to this situation. And to think about how to improve, to go on, I think that the wild food, it is still new and still need a lot of research to do and come out with support for academic areas in the same time. Because people alone, they practice, they use, but it's not recognized. And many times they have problems with the laws and other things. So I think that a research challenge in this area. At the same time, the good practice to use wild food and link to local knowledge and customary law still strongly challenge the community to prove themselves, to have a good practice in this area, to show and also can expand in the local area. It's simply to show to the policymaker to learn from this area. And of course, the campaign information, the lobbies to challenge this process. However, the indigenous knowledge and practice, in the meantime, we need something of in the approach or dynamic process than just knowledge as before interpreted, but we need to reinterpret to fit to the new context of the new society, and especially in the what we call the situation of COVID-19. So many things it is needed to do the new normal for this process. So as we talk about that in the past, traditional practice already based on self-reliance, strong, solely can what we call people can survive that. But when it change, it depends on outside and mainstream economic. But now it's challenged to go back to our traditional practice knowledge based on the dynamic process. For the future, something like we need a lot of work to work in the different levels. I think that especially in the local level, it needs to create a lot of, like already mentioned, a good practice, and at the same time, the people on this station need to stronger to do this process, and also challenge to strengthen local people, even themselves, the NGO, also even government need to support this process, so that it is one of the good what we call solution for people stay harmony with nature, and at the same time they also can use nature in the appropriate on the conservation way
They have a lot of knowledge and technique in this process. In the national level, I think it's very important that the government need to recognize, need to understand, need to know and learn from the people in this area, because to make use of nature in the sustainable people already have done for a long time through themselves, and many areas that a good forest and biodiversity, it is managed by the indigenous and local people in the historical process until now. They already prove that the people can do it, but still I think there's have a gap between the understanding or recognition by policymakers. We still have a problem strongly in Thailand. The case in Kanchan, people still raised, people forced to risk remain because they based on their traditional way of life, especially the rotation farming practice, not recognized by the national park. So there's still a lot of challenge in this process. And in the, I think, a regional, international level, especially regional level, the ASEAN, also government in Asia, that already have a network to create space to what we communicate with them, and some roles to what we call interact with this kind of knowledge. So that is a challenge. But however, it is some policies start what we call open, what we call better now, especially in the international level. Dr. Pritchard, I'm very sorry to interrupt, but I think time is up. Thank you so much for sharing. I'm very sorry to interrupt. Okay. If you would like to just wrap up with a couple of lines very quickly, we'll pass on to the next speaker next. Yeah, thank you very much. Thank you, Dr. Prasert. Apologies for some technology interruptions. We continue to hear translation over the English. So I hope that our technical host can resolve that. But thank you indeed very much, Dr. Prasert. I will move on to the next speaker. But I think there were very good points from Dr. Prasert's views, particularly related to recognition of indigenous people's knowledge, and also bringing in more allies into the study, into the documentation, and into the sharing and recognition of indigenous knowledge. But it's very clear his position about the abilities also of indigenous peoples to be self-reliant, and also how this time in the pandemic, there's also a revival going back, as Teddy had also recounted about going back to traditions. So I move on to Yun Mane, invite Yun Mane to the spotlight. Mane is an indigenous Bunong from Mondulkiri in the northeast of Cambodia. She is a graduate of the Royal University of Law and Economics and has held positions such as the chairperson of the board of the Cambodia Indigenous Youth Association. And currently, she's heading the Cambodia Indigenous Peoples Organization. And she has also represented, she has been part of the Asia Pacific Indigenous Peoples representation at the last Indigenous Peoples Forum in conjunction with the 40th Global Session of the International Fund for Agriculture and Development. So Mane, I invite you to take the floor. Thank you, Femi. Good afternoon to everyone. Once again, I just would like to thank you to NTFP-EP that organized such a wonderful, great topic in related to the wild food, biodiversity, as well as the livelihood for the community base. So this is a very key attention topic that we all should,
pay attention, because this is very much linked to the sustainable development. In the context of Asia, we see that there is the inclusion of the framework related to the wild food, biodiversity, as well as the livelihood. Especially for the context of Cambodia, there is a legal framework, and also there is some system strategic between the government that we can find in the protected area. We can find it in the forested law and the other legal framework that recognize the wild food in order for sustainable development. However, you know, this framework or system, it is more in the paper, in the theory, but in the practical, we're still facing a lot of challenges because the land and the natural resource was not secure. It have been affected very much by the individual and also from the economic land concession, where the government have been granted to those individual and also to the company, and then they have been destroyed all those natural resources. So the wild foods and the biodiversity, it's gone. So for me and for the other, we think that the most important in order to secure the biodiversity or to sustain the biodiversity or the wild food, first thing we need to think about the land tenure security or collective land and natural resource. Based on the traditional practice of indigenous people, based on the national and international legal framework, if those land and natural resources does not secure, then the wild food, the biodiversity, also under the threat, under the insecurity. So, you know, to my observation and to my experience, I agree with Dr. Prasad. You know, the recognition, the respect on indigenous people knowledge, it is also very important, you know, in order to, you know, sustain our development goal. So I think that we need all the government, all the development partner, you know, pay more attention on this, you know, how we can ensure that those wild food, biodiversity, it's really, you know, contribute to the sustainable development, as well as, you know, also the climate change adaptation, and also contribute the livelihood. You know, in the context of Cambodia, indigenous people, we does not want anything aside from the lands and the forests. Example, during the COVID-19 last year in April, you know, the government in Cambodia has locked down the country, and, you know, most of the market space has been closed down, and we could not, you know, really access to buy any food. But indigenous people in the case of one village in Stang Trang province, you know, we does not worry about our food because our land is secure, so we can just go to the stream, go to the river, we have the food, and then we go to the forest, we can collect our vegetable. So, you know, and the people who live in the city, they are very much concerned because even they have the money, they have the dollar, but they could not buy the food. You know, this is the values of the land and natural resource that reach to the sustainable for the livelihood, as well as, you know, the biodiversity. Yeah, so this is my remark note in related to this topic. And, you know, everyone recognize that the wild food, the biodiversity is very important, you know, for our lives. But then we need to
consider how this important for our life can, really secure, can, that, avoiding from the problem, and especially the commitment from the government, how they really enforce the law that already protected the biodiversity and the wild food in the objective of sustainable development. So for me, I'm very much concerned because since the UN or the government has created the sustainable development goal, especially for the natural resource and so on. But in the reality, at the ground level, we facing increasing this problem. So the only thing that we can secure sustainable our lives for the long term, I would suggest that we all, pay much attention on how to secure the land and natural resource. Yeah, so this is my keynote in related to this forum. Thank you, Amy. Thank you very much, Mane. I will immediately just move on to call our next speaker, Madhu Ramnath. Madhu is the country coordinator for NTFP-EP India. He has been engaged in the subject of wild forest foods in Asia, and is also learning about traditional cultivated food plants. Other related areas of interest include nutrition, health, indigenous land tenure, nurseries, and reforestation. He is author of several publications on the subject, including most recently published Wild Tastes in Asia, Coming Home to the Forests for Food. Madhu, floor is yours. You're still muted. You're muted, Madhu. Yes, Yeah, there you go. Yeah. Hello, everybody. And I'll try and stick to the 3 points outlined by Femi, which is the outlook I have, the message one could give in the circumstances, and the role of the network. So I think I'll take 3 minutes. My outlook is positive, though the only danger is the hype, because it's such a wonderful topic. Everybody jumps into it and it can be hyped up and lead to nothing. The indigenous food systems and the practice of it is one of the best ways to get to know a forest. And as more and more people are losing touch with forests, there is a scientific view. Semakin banyak orang ng kahilangan hutan. But food and food gathering offers a wonderful way to get yourself acquainted with forest and forest environment. Dan ternyata mengambil makanan dari hutan adalah satu cara untuk mengeratkan hubungan kita dengan hutan. Dan itu merupakan salah satu cara untuk membiasakan diri kita dengan hutan dan secara umum sumber daya alam. Jadi untuk semua yang terlibat dengan hal alam ini untuk mengikut serta dalam kegiatan ini dan seperti and what is important is to constantly tentang because new things are coming in, new techniques, new species, new ways of cooking, new recipes. The list is quite long. So updation of knowledge is very, very important and not get stagnant. And the other message is to get the rural and indigenous youth involved in our work and to get them to appreciate what they have and what they have offered us. And it is not for us to take alone, it is to offer back. And that brings me to the role of the network, which is that jadi sangat penting untuk membangun, mengembangkan jaringan yang akan memperbagi
pengetahuan dan pengalaman dari berbagai pihak dan negara tentang makanan asli. Dengan upaya mempertingkat kesadaran dan menambah baik sistem. To see how these traditions can be passed on. At the moment, spaces are shrinking. As they kept saying, tenure is so important, and we need to work on this tenure. Ya, adalah satu masalah lagi tentang tenure lahan adat ini, yaitu kepenguasaan atau kepemilikan lahan yang mereka gunakan. Opportunities see that we are mediators in such knowledge being passed on between indigenous communities. Jadi ada kebutuhan untuk hal ini bisa diteruskan dari generasi ke generasi. Dan dapat disuruti hal makanan liar dan biodiversity. But all land diversions should be seen with wild food in perspective. Thank you very much. Thank you so much, Madhu, for that very pointed message about what we as a network can do and how we can contribute. I'll move on as we are. Selanjutnya, agak berkurang waktu kita, jadi mempersilakan Ibu Yonmani atau Nonet, dia seorang pengacara dan spesialis di masyarakat asli, sumber daya alam dan hak tanah di wilayah Asia Tenggara. Yang pengalaman dan keahlian dia meliputi lebih dari 25 tahun dan mendirikan sejumlah lembaga swadaya masyarakat. Mempersilakan Ibu Nonet. You can hear me, yeah? Thank you very much. Terima kasih. Saya senang untuk menyertai forum ini. Saya akan berbicara secara pendek dan dengan masalah dan halangan yang dibawa oleh perkembangan seperti pandemi COVID-19 itu, ada pentingnya untuk kita memfokus ke hutan alam dan keutuhan sumber daya alam, di mana makanan asli ini menjadi buffer dari merevitalisasikan intra jaringan tentang makanan. Jadi jaringan yang kuat untuk makanan asli itu bisa digalakkan lebih giat dengan intervensi pemerintah dan aspek lain, the land, territories, and resources of indigenous peoples and local berupaya untuk lahan itu bisa indigenous peoples and local communities that we have talked to, that the territories ikut sertakan komunitas asli, and they are supaya wilayah itu bisa memperjuangkan dengan tantangan halangan ada kaitan dengan masakan liar. Jadi butuh kita menghormati dan menghargai alam. Jadi pesan utama saya ialah untuk memastikan untuk mengamankan wilayah-wilayah itu untuk terus memproduksikan masakan asli yang berkualitas
dan ikutkan masyarakat seperti dalam pemetaan dan engagement lain supaya mengurangkan kesalahpahaman dan konflik-konflik lain di tingkat semua tingkat yang berkaitan. Perlu kita and community and standing together as a community and sustainability. Memperluaskan bersama fokus kita. Ini harus dipertingkatkan semua komponen untuk generasi ke depan. And local communities for the network, they are the network. So they can position themselves. Jadi akhirnya saya menegaskan bahwa komunitas asli itu adalah jaringan. Mereka yang menjadi jaringan ada kaitan dengan sumber daya alam. Jadi dengan mempertahankan, memastikan tinir itu, kita menjamin juga masakan asli masyarakat. Terima kasih atas pesan Ibu Nonet. I will now enter into the second block of our seterusnya kita masuk ke set kedua untuk bicara Keynote. Dan pembukaan selanjutnya Keynote kedua Ibu Isen Nelson. Ibu selaku spesialis senior kebijakan untuk pertanian dan keamanan pangan. SIDA kerja dia dengan Sengan sejak 2009 sebagai penasihat kebijakan untuk kemiskinan dan analisis kemiskinan, kemudian menjabat berbagai tugas lagi. Ada juga keahliannya dalam aktivitas berladang secara organik. Mempersilakan Ibu Isi. Terima kasih. Ya, saya senang sekali atas kesempatan ini. Ya, selamat pagi kalau sedih. Saya terhormat untuk memberikan ucapan keynote tentang makanan asli. Saya berharap kontribusi saya menyumbang rangkaian pengetahuan. In most of the sessions, this is a great opportunity for me to catch up and learn more. Jadi ini merupakan juga peluang bagi saya untuk membukakan upaya SIDA dalam hal mengambilkan makanan asli dari hutan. Saya berfokus pada makanan asli dan hewan yang terpelihara. In the woods with my family, and we would eat, pickle, and make lovely jam and squash. Keluarga saya juga sibuk melakukan berbagai aktivitas yang ada kaitan dengan makanan asli. My grandfather used to fish in the local river. He would catch pike and eels. Coming to visit those days was not nice for me as a child, as I did not appreciate live eels. Nenek saya, contohnya nenek saya menangkap ikan di salah satu sungai di daerah kami. And I would like to mention here as well that actually in Sweden we have a unique right. We have a public access to nature, and this means that kita punya akses publik ke alam dan
walaupun bukan untuk alasan komersial. Tentang makanan asli, ada beberapa cara untuk membicara tentang makanan asli. We will most certainly find that all food derives from the wild. This is what nature and the surrounding landscape give us. Berasal dari wilayah suasana alam, jadi ini adalah sebuah investasi yang bisa kita teruskan ke generasi depan. Jadi hak akses ke makanan yang dirancangkan tentang kualitas dan kuantitas makanan yang sesuai. Tahun 2012, badan yang mengakui keamanan makanan nasional dan perlunya melindungi hak-hak itu. Biodiversity and livelihoods in all parts of the world. Di seluruh dunia. Ada juga pesan dalam sasaran pembangunan yang lestari, termasuk produksi makanan dari skala kecil, berkaitan dengan keluarga. Regarding knowledge, I share with you that there is a lot of knowledge tentang pengetahuan asli dan lokal dalam makanan asli itu harus kita hargai. Namun ternyatanya ini merupakan satu komponen jaringan yang perlu kita perbaiki, termasuk kebijakan untuk pembangunan hal ini dan keterlibatan pemerintah antar pemerintah. At SIDA, with our main mandate to reduce global poverty, we assess and translate all the perspectives of the policy for global development. Dan akses juga ke pengetahuan yang melibatkan penerjemahan dan interpretasi tentang hal ini. Yang ada kaitan juga dengan perubahan iklim. Dalam tahun itu kita menggalakkan pemerintah untuk mengintegrasikan usahakan liar dan pertanian dan mempertahankan kolaborasi, dialog, dan inisiatif perdanaan untuk proyek ini. Dan membangun jaringan makanan asli. SIDA untuk mendukung kerja tentang makan dan fasilitas IPAS berupaya untuk meningkatkan ketersediaan makanan. Kita juga mendukung mengikutsertakan masyarakat di Asia Tenggara dalam strategi
dalam produksi makanan. Within SIDA, we have recently formed an internal committee on food Dalam security SIDA ada juga kegiatan started an evaluation of selected SIDA portfolios to learn how we collaborate on food security across. Kita juga berkolaborasi dengan banyak pihak untuk melakukan dialog, dan kita terlibat dalam summit makan. Dan tidak lama lagi SIANI akan mengadakan sisi untuk proses internasional yang ada kaitan dengan makanan asli. Teman-teman, but I honestly think that what you will say is of greater importance. Therefore, yang sangat penting adalah, jadi saya berterima kasih atas penyelenggaraan forum ini, dan saya harap terima kasih atas undangan ke SIDA dan saya sendiri. Thank you so much, Ese. Terima kasih Ibu Ese. Ya, kita senang bagaimana cara organisasi perspektif yang ada. Kita menghargai dukungan yang diberikan SIDA dan bantuan lagi yang kita harap berlanjut. Terima kasih sekali lagi. Termasuk cerita keluarga Ibu Isi. Berikutnya pembicara ketiga. Ya, diperingatkan bahwa ada batas waktu untuk berbicara, di mana ada suara tanda batas waktu pada menit ketiga. Selanjutnya pembicara untuk blok kedua, Dr. Denise Mathias, salah satu peneliti di sebuah lembaga di Frankfurt, Germany. Di dalam bidang madu, produksi madu dan makanan asli, termasuk proyek di Mongolia, dan mempersilahkan Dr. Denise. Selamat pagi semua, selamat siang. Jadi sebagai bagian dari penelitian, saya ingin menyampaikan beberapa perkara, outlook atau gambaran. Harus kita forms part of indigenous livelihood. Ya, sifat atau bentuk makanan asli menjadi bagian mata pencarian masyarakat asli. Namun kita harus berhati-hati membuat mengkomodify itu untuk global ekonomi, untuk ekonomi global. Kita juga melihat bahwa penelitian adalah teman, tapi ancaman juga. Bisa menjadi sebagai teman mendokumentasi secara formal makanan asli biodiversity. Namun kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa juga mengancamkan, ada juga risiko untuk
properti intelektual, hak intelektual asli ini atau hak lahan bisa berpengaruh. This can be a security issue for the areas that we do research on. And so the Wild Foods Biodiversity and Livelihood Network is a good Jaringan makanan asli biodiversity and livelihood merupakan peringatan yang penting untuk menyatukan kerja kita di lapangan. Jadi orang ahli itu sebenarnya orang yang berada di lapangan. Us researchers are outsiders and we have to respect everything that belongs to the indigenous communities. So thank you very much and hope you enjoy Terima kasih. of the Wild Foods Asia dialogue. Thank you, Denise. I will now move on to the next speaker, Matthew Fielding, our friend from SIANI. Terusnya pembicara seterusnya Bapak Matthew Fielding. Ia bekerja di wilayah Amazon di Amerika Selatan. Sekarang ia di Bangkok yang terlibat dalam media sosial dan beberapa kajian internasional. Mempersilakan Bapak Matthew. Terima kasih Ibu Pini dan semuanya dalam kesempatan ini. Beberapa pertanyaan yang muncul sebenarnya wild foods themselves are so marginal in food systems discussions, and this is evidenced dalam diskusi di banyak diskusi memang isu makanan asli menjadi poin penting seperti sidang Kemuncak yang diadakan awal 2021 di mana ada masukannya dari masyarakat tradisional dan berpartisipasi dengan membuat kota produksi. So I see that there are such huge barriers towards voice and being heard with those who also are trying to work with wild foods. I also see some pitfalls in the sector. Juga melihat ada tantangan di sektor tentang tahap lanskap seperti kualitas dan hubungan secara di tingkat lanskap dan dan kelestarian secara ekonomi. That type of language isn't a way to put wild foods on the agenda. And also, we shouldn't assume that wild foods, forest-based livelihoods, or either of those in the context of biodiversity will be represented in regional or global arenas. Kita juga sadar bahwa makanan asli dan biodiversity berperan penting dalam arena global. Doing some great work in trying to raise some of these voices up. Indigenous peoples and local communities, wild food narratives are not so compatible. Masyarakat asli dan komunitas lokal biasanya memfokuskan produksi makanan asli harus diintegrasikan ke jaringan termasuk pemerintah dan minoritas
supaya evidenced in purportedly developed countries such as Sweden, where there still conflicts exist between indigenous rights and production, development, and industry. di It's a challenging negara berkembang yang bermasalah dengan tata ruang dan tata guna lahan. I work across a broad range of things. I see there are some opportunities. Things can. Saya melihat banyak peluang atau kesempatan tentang isu makanan liar dan biodiversity terhadap meningkatkan nilai hutan dan pengetahuan harus dilindungi secara hukum. Dan menjadikan Yet, because these traditional cultural expressions are particular and do raise legal and policy questions, harus ketat lagi kerangka hukum di tingkat regional dan nasional. Organisasi seperti ini mempunyai visi yang khaskan ke pengetahuan masyarakat asli tentang makanan liar dan biodiversity secara teknis dan secara umum. Di mana pengetahuan teknikal dan rangkaian hukum ini harus mendukung dalam pembagian pengetahuan tentang hak lahan dan hak makan kepada masyarakat asli. Dan terus bekerja berupaya depan. Terima kasih Bapak Matthew untuk memberikan wawasan itu tentang peluang untuk ke masa depan. Selanjutnya, Dr. Grace Wong. Persilakan Dr. Grace Wong. Pakar dalam ekonomi sumber daya alam dan keahlian dalam bidang sosioekonomi dan dia bekerja berpengalaman luas di Anggara Asia, juga di kalangan internasional. She is a researcher at the Stockholm Resilience Center. Welcome, Grace. Thank you. Thank you, Femi. And Mempersilakan Dr. Grace. Terima kasih. I think I wanted to sort of build on a couple of things that different people have talked about. Ada beberapa poin yang mau saya katakan. Ada kaitan dengan nutrisi, biodiversity, dan budaya. Pengelolaan dan pengetahuan tentang pertanian, memanen terus-menerus produk hutan harus diperhatikan lebih mendalam. Saya mau memfokuskan poin saya pentingnya ada untuk menghubung kaitkan secara politis dengan upaya melindungi sumber daya alam. Jadi mengenai
Sawana legal dan hukum. Only cover an incomplete set of rights and also kind of responsible. Jadi ada gambaran yang tidak lengkap. To state and global objectives at the expense of perhaps local well-being. So to the first point of what I think is a political lock-in. Pertama, yang ada kaitan dengan politis dan tenure adat dan praktik often consider such land as dari zaman dulu. These discourses we know have been well documented to be to have its roots back in the colonial endeavor, where didokumentasi secara meluas. Dan kita menggunakan ini untuk merasionalisasikan untuk kepentingan ekonomi. Are often considered both as a threat to forest production or forest conservation. So, ada beberapa ancaman produksi dan keamanan hutan. Kind of practices are often barred or made illegal, so that more productive ini forms of agriculture can take place. Merupakan tantangan hukum. Tendencies of such discourses is very prevalent today in today's policies throughout Southeast Asia, where the kebijakan tertentu harus dipertimbangkan lagi. Seperti pertanian yang dimarginalisasikan. So these pressures on community forest landscapes are really membawa kita ke lanskap masyarakat di mana lahan asli seperti kasus yang ada sengketa harus didiversifikasikan. Maybe livelihood dependencies and new forms of precarities in terms of uncertainty and access or dan memajukan lagi akses ke manfaat tersebut. So I think this leads to the second political lock-in that I wanted to talk about a little bit is poin kedua ada kaitan dengan kebijakan pada saat ini. For example, I focus a bit on the social forestry di wilayah negara yang kita lihat meluas secara besar-besaran. Fokus hutanan sosial itu in more recent decades, this has kind of evolved into formal schemes that are sort of aimed at agrarian transformations towards more ada fokus ke pertanian yang lebih intensif, yang berbasis pasaran dan tujuan komersil. Pihak swasta But it also means that these formal social forestry schemes, that is a real, I think, opportunity for local. Kita melihat ada kesempatan untuk memperkuat lagi hak masyarakat dari segi teknikal dan formal. And it really makes this diverse local governance practices and informal rights. Dan praktik yang berbagai ini sangat penting. So I think there's a lot to talk about within this issue. Ada banyak hal lagi yang harus kita bahas.
Tapi kita harus memfokus aspek jaringan yang harus kita pertingkatkan lagi. How do you create significant shifts in narratives through alternative framings that maybe emphasize? Jadi bagaimana kita ini bisa membangun framework alternatif environmental justice or untuk mempromosikan lagi penggunaan lahan untuk makanan. Bagaimana kita mempertingkatkan lagi kolaborasi strategis secara global. How to engage with forest-dependent communities to Kita harus membangun kolaborasi dan engagement yang melibatkan semua pihak masyarakat asli dalam pengelolaan sumber daya alam. Real policy making, perhaps that is the power that this network can channel towards achieving. And I think it's about breaking this kind of lock-ins, I call them. Saya kira dengan melihatkan masalah dan tantangan ini, perlu kita memfokuskan upaya kita. Terima kasih. Akan itu untuk jaringan terus berupaya ke arah mengatasi masalah dan halangan. Maria has been working with tropical forest. Maria Ridland has been working with Ibu Maria kerja sama special focus on the implications on IPLCs by logging, paper and pulp, and oil palm. Berpengalaman berbagai bidang, termasuk advokasi di bidang hutan, hak tenure adat, tata guna lahan, dan membangun ekosistem dan mata pencaharian. Dan dukungannya yang ada kaitan dengan masyarakat asli. Mempersilakan. Terima kasih. Saya senang sekali atas kesempatan ini. The arena for this discussion, and I would like to echo what has been said, that this is really Saya ingin mengulangi lagi isu kepentingan dan perannya lembaga non pemerintah atau LSM dalam isu makanan asli, biodiversity, dan mata pencaharian. With the Convention on Biodiversity, none of the Aichi targets have been reached. There's been low-hanging fruits that have been collected in terms of traditional way of conservation, but none of the more accurate questions have actually been addressed, like the targets on indigenous knowledge and indigenous people's participation in processes linked to protection of biodiversity. Ternyata saya melihat bahwa kekurangannya keprihatinan dalam hal atau isu seperti konservasi sumber daya alam. Ini mengikut realitas di lapangan. Jadi dialog ini membuka kesempatan untuk menangani isu-isu ini, terutama tenure kolektif yang rupanya tidak begitu diperhatikan dengan mendalam.
the way we are working now is really opening up a more holistic approach. Jadi kurang juga jaringan meluas tentang pengetahuan. Kurang juga hubungan antara legislasi dan produksi makanan ini palm oil, soy, beef, rubber, coffee, etc. And I mean, this is a responsibility that we have. And therefore, we need to have new ways of addressing this situation because it hasn't been solved up to now even. And I think this is a momentum because now, according to the Gupta review, for example, sekarang kita punya momentum. Almost $6 billion is spent annually. Ada 5 hingga 6 billion dolar. And we who work yang digunakan dengan tujuan melindungi biodiversity secara global. Biodiversity, livelihood, and self-reliance that we could actually create for indigenous people, local communities. This is the key message that we also have to address on a policy arena. And I think that is, I mean, what has been said earlier. Jadi ada masalah di bidang kebijakan. A holistic view on environment. We need to link that to human rights because there's a human right to have as a clean and safe and also harus dihubung kaitkan hak manusia dengan equity dan biodiversity. To promote their activities with certification schemes to make it more sustainable, more responsible. Mempromosikan praktik-praktik yang bisa local communities and indigenous melestarikan people sumber daya. So that's why we need to have a new kind of grip on the problems, and we need to address it in a more holistic way. Kita butuhkan pendekatan baru untuk mengatasi masalah dan halangan ini. Neglected also on the policy arena. And jadi pengetahuan ini yang rupanya sudah ketinggalan bisa dihidupkan kembali dan pengetahuan itu bisa diakui untuk melindungi dan memelihara nilai hutan. Waktu pandemik itu yang mengancam ada berdampak pada aktivitas yang ilegal. In a way where we actually link to jadi perlu kita sekarang untuk berhubungan dengan semua pihak, terutamanya NGO atau LSM. You will have sustainable logging, you can extract the value. Supaya bisa mencapai pengelolaan sumber daya alam secara lestari. And I think this is one of the main tasks as we kita membutuhkan banyak lagi dialog dan diskusi seperti ini. Sustainably or not, it's about a whole livelihood support. Di mana hutan menjadi sebagai sumber yang menyeluruh, harus berdampak baik kepada masyarakat dan bisa memperkuatkan hak tenure adat ini secara kolektif. Jadi pakar-pakar harus menegaskan mencapai keamanan makanan.
but we need to bridge in order to make sure that what takes place on the policy arena doesn't undermine the work that is conducted in Jadi ada perlunya untuk memastikan jaringan atau hubungan ini antara hutan dan kebijakan secara nasional dan internasional. Because it's so absent in current policy work related to forests, and Indigenous food systems relates to the whole landscape perspective actually, even to the whole. Secara tahap landscape ini yang kita perlukan untuk diberikan perhatian lanjut. Thank you so much. Thank you so Terima much kasih. For that sharing. Ibu Maria. Your perspective Dengan berbagi atas berbagi perspektif Ibu dalam bagaimana kita memperkuatkan hubungan, bagaimana kita bisa bekerja bersama untuk mencapai tujuan kita bersama, yaitu kualitas dan kuantitas sumber daya alam. Thank you very much. But I will now move on as we are running out of time and we still have a last block. Selanjutnya ada satu blok pembicara lagi. So this set of speakers will be led by Mix Padilla, who is our chairperson from NTFP-EP. Speaking of the bridge, I think coming back to selanjutnya Ibu Mix akan berbicara in particular in Southeast Asia. So I would ask them, they are asked also of the same questions, but maybe particularly coming from that that experience of working here in the region, taking that bridge role between communities and probably policy, state, and maybe even outreach to global level if they have that as well in their roles. So I'll introduce first our third keynote speaker and menyambut pembicara keynote, who is, as I mentioned, Ibu the chairperson Mix Padilla, pengarusi NTFP-EP. Saya bekerja hak lahan dan juga terutama hak wanita. Silakan Ibu. Selamat sore. Terima kasih atas kesempatan ini untuk berbicara dalam makanan asli, biodiversity, dan mata pencaharian. Saya suka sekali kata linking itu, atau menjahit jembatan atau hubungan kait. Baru-baru ini ada seorang yang berbagi cerita. Pada waktu lockdown itu satu wanita bisa mengambil makanan walaupun terus melakukan jarak sosial. This situation of going up to the hills as a way of coping with the Situasi lockdown. ini untuk naik ke People from other communities. gunungan. What they were saying in summary was, we are not as worried as others about surviving the lockdown because we have the forests. Nggak takut dampak dari lockdown ini karena kita punya hutan. Jadi rupanya seperti yang diadvokasikan oleh Bapak Ibu,
healthy, and the protective traditions alam ini sihat, bisa melindungi manfaat yang manusia bisa ambil dari hutan. The realities and after effects of this pandemic all the way up to our targeted. Jadi realisi dan konsekuensi pandemi ini bisa kita lihat dan harap. Saya selalu dipertanyakan Healing system, about source, then maybe technologies or farming systems or economic systems as a recipe. Di hal ekologi dan sistem farming, sistem pertanian, when food is a component of it is under belief system. When food is an extension or instrument of social relations, such as feasting after successful mediation of community conflict, then it is under social system. Mediasi atas konflik dilakukan. This kind of dividing or compartmentalization. For most indigenous peoples, it seems they automatically see this as interlinked. It is usually hard for them to talk about food under one category or another. It's nice to hear the words already mentioned earlier by the other esteemed speakers, landscape approach and holistic way. Now, half of the people in these indigenous peoples and local communities are women. And certainly we have masyarakat asli dan komunitas ternyatanya kaum wanita. Jadi harus kita yet even been bored. Akui there are a lot of things that still need to be followed. Dan pentingnya peran wanita di dalam hal ini. Livelihoods. One point, do we still fall into the danger of thinking that communities are homogeneous, meaning we expect that members of a community usually have the same views? For example, in one community where we had asked members harus kita akui bahwa komunitas itu so that there were differences in the drawings of women compared with bisa those dilihat sebagai homogeneous. We're most likely to draw the water sources. Jadi harus diperhatikan perannya wanita. Data from communities. Do we assume that the data shared by the men interviewed? Jadi dalam mengumpulkan data dari masyarakat asli, apakah ada perhatian yang sama yang diberikan pada kaum perempuan? For example, when I was facilitating community representatives to talk about ada pertanyaan tentang ekualitas dalam hal hak being consulted. Women sat on the ground hak and I could tenure see lahan. Rupanya ada sifat diskriminasi atas kaum wanita. Important for the sustainability of food sources and forest-based livelihoods. Who do we Memanglah recognize? hak tenure Anda ini perlu untuk menjamin keamanan makanan asli. Tapi yang membuat keputusan yang penting di komunitas asli itu kebanyakannya hanya dari pihak jadi ada tidak keseimbangan dengan pihak wanita. Why are we not invited to the farming seminars? Only Jadi the men. kaum wanita itu mengadakan seminar dalam kesehatan, tentang kesehatan, tapi kaum laki-laki tidak terlibat. Even decades. These kinds of messages that I tend to share seem Jadi to be pesan ini tentang keseimbangan antara wanita dan pihak lain dalam isu-isu tentang komunitas dan sumber daya alam. Jadi saya
This forum menegaskan to strengthen will remain weak or ada broken and keperluannya untuk memperkuatkan lagi perannya wanita dalam pengelolaan sumber daya alam. Jadi ada kajian tentang persepsi to show their vision for their ancestors antara masyarakat asli. Semua remaja di kajian itu menyatakan bahwa pentingnya untuk meneruskan pengetahuan ada. While the knowledge still sticks with the elders. Finally, may I share what I frequently say ever since the world started talking about what our, quote, new normal, unquote, should be like. Dalam hal normal baru ini, of us are advocating to be part of that new normal. Banyak dari Our kita values, beradvokasi IPLCs already dengan have and nilai are trying to maintain. yang kita berupaya untuk memelihara. Economies, especially regarding food production, seperti memperkuatkan hubungan antar keluarga dan intrakeluarga. And less consumerism. Banyak nilai yang kita inginkan di bawah baru ini adalah memberikan nilai yang pantas ke alam, membangun ekonomi lokal dan menegaskan konsensus komunitas dan kurangkan konsumerisme. Holding hands, even virtually or symbolically, we learn more. We will be better heard, and hopefully, we move together and move more people toward valuing wild-based livelihoods. Thank you very much. Bergabung bersama. Thank you so much, Mix, for that, I would say poignant with all the pictures and the message behind what you all have been saying. It's really about the message of making visible the invisible. So from forests being invisible in this dari pusana dari Ibu Maria, Ibu Mix tadi, kelihatan bisa kita buat yang impossible menjadi possible. And so thank you for giving us that. Khususnya perannya wanita, di mana kita harus ingat untuk melibatkan kaum wanita, kaum remaja dalam upaya kita mengelola sumber daya alam yang lestari. Sekarang papan bicara dari Bapak Jeremy Ironside, salah satu konsultan Magnite Foundation dan anggota ahli kelompok NTFP. Melibatkan diri dalam berbagai proyek yang ada kaitan dengan dukungan untuk membangun komunitas asli, terutama dalam bidang pertanian yang sustainable. Jeremy? Silakan, Dr. Jeremy. Very nice to be with you all. I'm just going to be very quick because a lot of what I've said, what I'm going to say is what people have already said. Saya akan berbicara pendek. Poin pertama adalah peran dangerous when the government dalam hal makanan liar. That's not true. I think one of the points is that in a Southeast Asia study, they looked at 93 studies from kajian dari 93 kajian. From fallow areas.
So people are planting and they're deliberately leaving tentang masyarakat yang terlibat dalam sistem pertanian dan pengambilan makanan asli. For years and years and years, this is things we need to learn. We don't know how to do this anymore. Dalam masa yang panjang dari zaman dahulu, banyak masyarakat yang melibatkan diri dengan praktik pertanian ini. The first mention was the idea that this is all about politics, and I'm just saying it's an indigenous issue. It is just. Sayangnya selalu ada yang masuk dari segi politis. Jadi pertanian praktik pertanian itu khususnya dalam isu kebijakan agak bermasalah, di mana hak masyarakat asli itu terpengaruh. But none of these are really very well implemented. They're all just sitting on paper. And so how do we really get banyak kebijakan itu di dalam kertas aja dan tidak pernah diaplikasikan dengan penuh dan dengan praktis di lapangan. Jadi banyak diskriminasi dan tidak keseimbangan. Jadi kita melihat banyak bentuk diskriminasi. The whole system, we have to really think about how are we going to question and change this. One example. Ada perlunya bagaimana cara kita harus berubah sistem ini. Kita bermula dengan memulakan dari itu. Holistic approach. We need to look at kita perlu mempromosikan pengetahuan secara holistik. Maybe are there models that we can even help or use or misalnya adakah model atau contoh di mana bisa kita gunakan untuk meningkatkan atau memperbaiki sistem. Apakah ada bukti dan membangun kapasitas masyarakat dari pihak remaja untuk memberikan kesadaran dan pengetahuan dan membangun kapasitas dan semangat mereka. How is the diverse food systems, how do they help with our health? Tentang bagaimana berbagai makanan asli itu mempromosikan tahap kualitas kesehatan mereka. Jadi perlu pihak yang berwenang yang membuat putusan atau decision maker itu. We need to bring that out. Harus memberi perhatian secara mendalam ke isu ini. Terima kasih Bapak Jeremy. Jadi pembicara seterusnya Ibu Clarissa. Ibu Clarissa bekerja dengan bergabung dengan ASEAN Center of Biodiversity
Prior to joining the ACB, Clarissa was program manager for environment for about 12 years at the UN. Dia berfokus ke konservasi sumber daya alam, terutama biodiversity. Ada juga kaitan dengan perubahan iklim dan pengelolaan hutan. Terima kasih Ibu Femi atas undangannya. We have heard so much today, and these are really very close to our heart. We have been talking about mainstreaming Memang sangat penting isu makanan liar, biodiversity dan mata pencarian ini. Bukan hanya di wilayah Asia, tapi secara global. Dan ini berdampak luas. Seperti yang dikemukakan dalam laporan. Juga situasi itu yang mempengaruhi dalam hal pencapaian Sustainability Development Goals. Ecosystems and habitats are degraded, we will eventually be losing our UN. Similarly, the global, the original report on hal yang sama, ada juga pentingnya tentang agrobiodiversity ini berhubung dengan pengetahuan masyarakat asli, khususnya produksi pertanian. Dan perlu kita melindungi masyarakat asli, di mana ada tahap kemiskinan yang sangat mengkhawatirkan. Sayangnya, sistem makanan kita di Asia Tenggara, di mana ada pengalihan ke pertanian yang lebih intensif. Jadi perlu kita mempunyai gambaran dan harapan yang positif. Jadi kita perlu membangun banyak lagi peluang untuk mendukung upaya terhadap konservasi. Kita juga mendukung mata pencarian yang lestari dengan melibatkan komunitas dan pemerintah lokal untuk mendukung pasaran produk-produk hutan ini. Dan dari segi perspektif global, jadi ada konvensi pembangunan biodiversity atau CBD. Post-2020 Global Biodiversity Framework, and therefore we have to work with governments and private sector. Harus bergandeng, bekerja dengan pemerintah untuk memastikan bahwa proses ini bisa mencapai sustainability. Dan dengan harapan untuk mengintegrasikan semua perspektif dan wawasan. Pada saat ini kita harus memfokus regional. Contohnya mempromosikan sistem makanan yang inklusif di Asia. Gimana kita menjadikan transformasi ini? Jadi harus ada kolaborasi lanjut, dialog, dan mempromosikan
jaringan lagi SIANI Expert Group engage ASEAN dan mengajak banyak ahli dan pakar lagi untuk melibatkan mereka ke upaya kita. Jadi ASEAN Biodiversity Center senang sekali dengan penglibatan kita dalam upaya ini. Jadi semua pemimpin ASEAN ini mendukung upaya. So lastly, in terms of the role for the network, jadi untuk peran jaringan ini, jadi jaringan harus mempromosikan hubungan dan ikatan semua pihak dan menjadi titik vokal untuk menjembatani semua upaya dari berbagai sektor. Encouragement that the network could continue indeed with a partnership with the ACB. I move on and call Matthew John. Sekarang mempersilakan Bapak Matthew John, salah satu ahli juga dalam hal biodiversity dan mata pencarian. Dia punya pengalaman dalam bidang ekonomi dan finans. Di mana dia berpengalaman di negara India. Terima kasih Ibu Femi. I think people who've been sharing and speaking before me, I think they've covered many of those things. And I'm sort of going to ramble a little bit, especially after hearing many of these speakers, and maybe emphasize 3 or 4 points that I think we should take away from. Saya mukakan 3 poin. Yesterday, when we all celebrated the international. Kemarin kita merayakan Hari Wanita Internasional, di mana 200 orang masyarakat asli, terutama wanita, kita menegaskan bahwa kaum wanita itu adalah bagian dari ekosistem, bagian yang sangat penting, dan kaum wanita yang biasanya meneruskan pengetahuan masyarakat asli ke generasi bawah. Jadi interaksi dan pengetahuan kaum wanita, lanskap itu terancam hilang. Kalau pengetahuan itu tidak dapat diteruskan ke anak-anak mereka. Difficult to fill that gap. The other thing, when I again look at these women, are juga we never look at them as leaders. We look at kita them tidak menganggap kaum wanita sebagai pemimpin. Jadi hanya orang yang mengambil dan just to that level of collection or harvesting. But if we talk mengkonsumsi produk-produk hutan, tapi untuk menjadikan sistem ini lestari, harus kita akui dan dukung kaum wanita
dalam upaya mempertingkatkan lagi pengaruh kaum wanita oleh kaum wanita. Jadi kaum wanita itu harus diberdayakan. We do not become gatekeepers to these communities. We do not make decisions for them. Akhirnya poin ketiga itu kita harus tidak membuat keputusan untuk masyarakat asli. Hanya menyumbangkan ide atau wawasan atau saran dan biarkan masyarakat asli membuat keputusan sendiri. Jadi kalau kita enggak menghubung kaitkan kaum wanita itu dengan kebijakan tertentu, gambarnya tidak lengkap. Jadi ada celah atau kesenjangan yang perlu kita atasi. Terima kasih Bapak Macio. Harus sadari peran kaum wanita untuk menjadi sebagai pemimpin daripada sebagai anggota saja. Selanjutnya, Dr. Ramon Razal. Ya, seorang profesor di Universitas Filipinas di Los Baños. Dan dia mendapat banyak penghargaan. Dia juga berpengalaman luas. Council of the Philippines. Dan Presiden Council Penelitian Nasional di Filipina. Rasal juga melakukan penelitian di berbagai bidang, termasuk dalam hal silakan. Terima kasih Ibu Femi. Saya mengajar produk bukan kayu di universitas. Dan ini diikuti oleh semua mahasiswa di bidang kehutanan. Later career foresters. Jadi dalam membangun orang kehutanan ini kita mengakui perlu akui bahwa bagaimana kita tingkatkan pengetahuan tentang makanan dan hutan. Ada buku dulu berjudul Minor Forest Products, di mana sebanyak 100 tumbuhan liar di Filipina. Namun penulis buku itu menyatakan bahwa tidak ada banyak sumber makanan liar di hutan-hutan di bagian tropis. Tapi pada waktu Perang Dunia, orang-orang tentara itu bisa bertahan hidup dengan menggunakan atau memakan hasil hutan. Makanan liar itu yang tersisa
Dan siapa lagi yang menggunakan itu pada saat ini? Termasuk rumah tangga lokal. Jadi kelihatan ada kekurangannya hubungan tentang informasi dan praktik. While it is laudable that non-timber forest products such as bamboo and rattan are included among species to be planted, there is no mention of efforts to include tidak pernah diperhatikan kontribusi hasil hutan bukan kayu ini terhadap sasaran pelestarian sumber daya alam. As for the network, I envision the network that dengan jaringan ini saya melihat bahwa jaringan ini menjadi sebagai jembatan antara yang melibatkan remaja, wanita, dan masyarakat asli. Karena ada banyak yang harus kita pelajari dari mereka. Terima kasih. Thank you very much, Dr. Ramon Rizal, and also expressing the unifying role, the bridging role of. Ya, Dr. Rizal tadi menegaskan peran mengsatukan semua pihak dalam upaya kita. Terusnya Dr. Lo Hong Trong yang bekerja di lembaga ekologi di Vietnam, yang berpengalaman dalam bidang biodiversity di Vietnam. Ya, Dr. Lo juga sebagai anggota NTFP-EP. Terima kasih Ibu Emi. Halo. Running out of the time now, so I will go shortly. Here we have 3 points to talk. So now, first of all, we have a question on our outlook for wild food, biodiversity, livelihood. Hal outlook kita tentang makanan liar, biodiversity, dan mata pencarian. Saya melihat in Asia we are facing many challenges in terms of governance. Ada banyak tantangan yang kita hadapi dan harus kita atasi. Area of natural forest and also the natural stock of wild food tend to go down very much. Meanwhile, exotic foods become more abundant, and in any way, we believe that wild food are still important for local community, especially when with regard to food security, economic efficiency. Jadi keamanan pangan dan external demands for sosial will increase very much. Dalam hal makanan liar, We have now the increasing context of environment-friendly living style, clean food, and ecotourism. dan hal So many ekosistem. wild food become specialty now in the cities, which can sell at millions of dollars a year. This brings both opportunity for development for communities and threats to the natural resources of wild food. So therefore, if we do not have a suitable strategy or vision, in the future we will see very low, very how to say, very little wild food in the wild, and they will find difficult to recover. The second point for
we want to share the when we strive. Saya ingin juga memperbagikan system toward the future. Sistem makanan. In any case, we believe that white food are still abundant use in communities, regardless from day and day. Masyarakat asli. There's always still potential to develop to bring better benefit to community. But the problem is we do not know which one can be included in the community development programs. This we have learned from many development. Masalah ialah apa harus dimasukkan ke program pembangunan komunitas. In order to reduce their relying on natural resources. Jadi ekonomi lokal itu berandalkan ke pengetahuan yang terbatas. Poin kedua tentang masalah di ASEAN. If the natural resource and deforestation still happen, we will see the threats to local culture and the local knowledge. Harus dihubung-kaitkan dengan budaya lokal. And natural resources in general, and this may happen everywhere. But in current projects of conservation of biodiversity, natural stock of wild food have not been concerned. We do not pay much attention to wild food in those projects. As I said before, including development project for communities. This is because we lack of understanding. I mean, we hear not only masalah ini berpunca ke keterbatasannya pemahaman. The villagers also they don't understand or they do not have adequate or enough understanding on also outsider who come to kurangnya pemahaman termasuk ke pihak luar. Pick some wild vegetable for food, so on, but they don't know that wild food are very important for the local nutrition. Di mana makanan liar itu sangat penting dalam cara hidup masyarakat asli. Untuk memberikan memenuhi kebutuhan komunitas. They don't really understand the high potential of wild food for economic development for communities. We believe that wild food will have a very high potential for economic improvement for local community. Jadi ada peluang untuk mempertingkatkan lagi tahap makanan liar asli ini. I think we should have a comprehensive strategic plan development and conservation. Salah satunya adalah pembangunan tata guna lahan dan juga harus perhatikan lanjut industri. And this is for us very basic, very baseline data, so we know what wild food people are using, which wild foods we Ini ada kaitan dengan pengetahuan tentang makanan liar. Also how to deliver the information we gather. Some speaker before we said that if we do not promote or deliver this information adequately, we may cause even threats to the local forest. The second thing we want to note here is we should develop conservation projects. Di sini We may select some product
to develop a symbolic projects to promote wild foods with Kita harus promosikan lagi dan melibatkan stakeholder berbagai stakeholder dalam also the local people and upaya kita untuk melestarikan hutan. In developing NTFP, and we know that many do not follow the value chain at all. The third one for our network is we should join and through this promote the environment friendly initiatives. For example, now we have an environment friendly living style, the new trend in clean foods, and also ecotourism. With this, we may promote wild food also. Kita harus terus mempromosikan makanan liar dan melibatkan banyak pihak lagi dalam melaksanakan proses. You can wrap up in 30 seconds. Yeah, okay. So I have a 2 point more. So in on the activity, we should include the participation of local communities and the tradition of EP exchange. So we think the network should promote exchange of lesson learned among communities. Yeah, that's the point I want to talk with you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Terima kasih, Bapak. For the very practical suggestions for how we can move forward. Saran beberapa saran yang Anda mukakan. Sekarang untuk pembicara terakhir Bapak Gordon. Program is responsible yang bergabung dengan Pakos Trust di Sabah. Sustainable use and restoration of their resources in their customary territories. PACOS is here too as representative of the Civil Society Forum on Social Forestry and ASEAN Platform for local communities, indigenous peoples organizations, and civil society organizations to communicate key messages to the ASEAN member states on a more inclusive people-centered forestry in the ASEAN in the themes of community economy and livelihoods, forest tenure and access rights, inclusive forest governance, and safeguards. Gordon is Dusun Tatana, raised in Tenom and currently living in Penampang in Sabah. Gordon. Thank you, Madam Chair. Silakan, Bapak Gordon. Morning, good afternoon, everyone. First of all, I think I need to thank to all my CSO Forum colleagues to consolidate all the points for the lightning message. Jadi saya coba mengkonsolidasikan semua poin yang telah disampaikan. Ada peluang untuk social forestry di ASEAN. Selama 10 tahun ini kita bekerja dengan masyarakat sipil. Tentang mempromosikan hubungan tema kita di seluruh Asia Tenggara. Satu dari mekanisme utama adalah IPLC, penglibatan remaja dalam pelestarian dan produk hasil hutan
bukan kayu, dan bisa menyumbangkan pembangunan yang lestari. Ya, gambaran itu kita harus lihat dengan optimisme, semangat. Tapi kita harus bekerja sama bahwa sistem food inklusif itu hanya bisa dicapai kalau ada sistem tata dan guna hutan itu. Ada kebijakan yang tepat. Pemerintah harus memastikan bahwa IPLC itu melibatkan wanita dan remaja dalam proses membuat keputusan, terutamanya dalam hal tata guna hutan. Food system inklusif itu harus mengakui peran pentingnya IPLC, termasuk wanita dan remaja dalam mengakui gender dalam pemberluasan pengetahuan dan mempromosikan ekualitas gender dan memperbaiki lagi untuk menjangkau pihak-pihak grup-grup yang lebih vulnerable dan melibatkan semua pihak organisasi dan lembaga yang penting. Provide and promote grievance mechanism and safeguards such as FPIC that can help in protecting its advocates. Jadi mekanisme ini harus menjamin bahwa sumber daya alam terlindung dan harus mengakui dan mempromosikan mekanisme melibatkan semua pihak untuk memperluaskan pengetahuan tentang makanan liar dengan melibatkan semua pihak seperti wanita dan remaja dan the traditional shifting cultivation among many others. And menggalakkan pertanian berotasi dan perusahaan yang lebih produktif, lebih secara ekonomis. Sekali lagi saya menegaskan perannya wanita dan remaja. Dan jaringan ini merupakan salah satu langkah yang kita ambil. Dan jaringan ini terus mendukung amplifying key message and raising awareness on inclusive food system that prioritize healthy forests untuk mempromosikan dan memperluaskan ketahuan dan kesana kita. Terima kasih. Thank you, Gordon. That actually sums up our opening session. I think that was beautifully closed. Terima kasih. By Gordon. I think the key messages are there. We have run out of time, and I thank everyone. Pak Gordon sudah menyimpulkan pesan kita. Jadi kita melampaui waktu kita, namun saya ingin sekali lagi berterima kasih pada semua peserta dalam sisi awal forum kita ini. In the next few days. So jadi kalian diundang lagi untuk
sisi seterusnya. Can potentially continue to work towards inclusive food systems to 2030. These will be further elaborated in more discussions in the coming week. Jadi ada pembicaraan lagi dalam forum ini mulai besok sampai hari Jumat. The point that Nonet said about protecting the integrity of the forest and protecting the seperti yang dikemukakan oleh Ibu Nonet, ada perlunya menjamin keutuhan hutan dan sumber daya alam. Jadi dari Bapak Madu, kita harus kembalikan ke masyarakat asli untuk memiliki dan menguatkuasa lahan mereka, lahan tradisional mereka untuk mencapai sasaran. That we hope that we can see until harapan kita itu menjelang tahun 2030. Satu peringatan lagi, ada beberapa pertanyaan yang kita terima masuk ke dalam kotak Q&A. Terima kasih. Kita akan pastikan bahwa semua pertanyaan kita akan jawab. Juga ada update, selalu ada update yang kita akan post. Of the answers or responses from the speakers or Jadi semua tanda jawab dan rekapitulasi akan kita tampilkan. Dan submit them. Just answer the poll and I'll turn you over to Diana now. Thank you. Silakan isikan survei. Terima kasih. Dan ada beberapa So I quickly want to advertise pengumuman untuk makluman. Ada beberapa acara besok, ada acara sampingan besok. Tajuknya memasak apa dan menemukan rasa liar di Indonesia dan Filipina, yang akan diadakan pukul 9:30 besok pagi. Dan besok sore ada sisi utama dalam status makanan liar di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Dan ini akan dilakukan pukul 3 sore atau petang waktu Manila. Ada juga acara-acara yang akan datang, yaitu untuk tanggal 11 Maret hingga hari Jumat nanti. To the main room, may we request like a few minutes of your time to please open up your camera so we can all take a quick picture as a souvenir or for posterity for this afternoon. So let's wait for people to open their camera and go to gallery view to say hello to everyone in the room. And if we can all pose, you're free to smile or do your own pose. And we will also put this up on the Wild Foods Asia website. So Christina and Grant and Robin, may I invite you to take a picture of the group page by page. Christina, over to you. Thank you. Thanks, Diana. All right, I will be taking a group photo. So everybody, if you would like to turn on your cameras very quickly. We have 3 pages, so we'll take a couple of shots. So hold your poses for a while. I'll take the first one now. 1, 2, 3, smile. The next one. 1, 2, just give me a second. All right, 1, 2, 3, smile.
1, 2, 3, smile. All right. Okay, so I think that's a wrap, and you'll get the pictures. We'll post them up on the website soon and make it available for everyone, along with the recordings. We'll try our best to put it up 24 hours after each of the event. So thank you, and nice to see everyone in the room. Thank you so much. And See you all Terima there. kasih. Ketemu lagi besok. Bye-bye. Goodbye. Maraming salamat. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Bye.